پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ میئر کے نام وسیم اختر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک۔ فرسٹ کلاس۔ نامزد میئر، منتخب میئر، ٹوائلائٹ زون والے میئر، کون سے میئر ہیں آپ؟ نامزد، ابھی تک نامزد؟ ابھی نامنیٹ میئر ہوں میں، پارٹی نے نامنیٹ کیا ہے۔ الیکشن ہو چکے ہیں، 5 دسمبر کو الیکشن ہوئے تھے۔ 5 دسمبر کو پچھلے سال؟ 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک پاورز نہیں ملی، نہ اوتھ ہوا ہے کسی چیئرمین کا، کسی وائس چیئرمین کا، نہ نائب ڈپٹی میئر کا، نہ میئر کا۔ نہیں، دوسری شادی ہوگی یا ایسا ہی لگتا ہے، دوسری کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کب ہونی ہے، مگر اس کا نہیں پتا۔ What's the problem? All the power, they don't want to deliver the power to the third tier of government. Why? Because they are making money. جو پیسہ local government کو، Who's they? Sindh government, People's Party's government. This government. Oh yes, ان کی پراپرٹی ہے یہ ساری۔ And look at the park. وسیم بھائی زیادہ کیا گئے؟ میں زیادہ نہیں کہہ رہا، پورے کراچی جانے دیں۔ یہ حال دیکھیں، یہ حال دیکھیں، یہ ٹوٹ پھوٹ دیکھیں، اربوں روپے اس پہ خرچ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس ملک کے لیے نا، قدیم نشانی ہے اس ملک کے لیے۔ کوٹھاری پریڈ یادگار ہے یہ بہت بڑی، اس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اینڈ لک ایٹ دا پارک ناؤ، سب ختم ہو چکا ہے، اینٹیں اکھاڑ کے لے جا چکے ہیں۔ I was there 3-4 years ago. مجھے یاد ہے گھاس پھر بھی تھی۔ اب دیکھنے کا مطلب، دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارک تو آپ نے تباہ کر دیا، کراچی شہر کا بڑا پارک جس میں پورا کراچی کی فیملی شام کو آ کے یہاں ٹائم پاس کرتی تھی، انجوائے کرتی تھی نا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک آئیکن دیکھیں آپ، یہ اب آپ کو میں اور دکھاتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یو ول بی شاک۔ تو look at this، یہاں فاؤنٹینس تھے، کہاں گئے؟ کون مینٹین کرے گا؟ سندھ گورنمنٹ۔ یہ بیچ میں ادھر لگے ہوئے تھے، فاؤنٹینس تھے سارے یہاں، لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ وہ حال دیکھیں اوپر، یہ لاجک کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ they are not concerned کہ اونرشپ نہیں ہے۔ they don't want to own کراچی like لاڑکانہ، like other district of سندھ۔ یہ پارک بنایا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور ایریا واز لش گرین، لش گرین۔ یہاں ڈپلومیٹس آ کے اپنے شام کی ہائی ٹیز اینڈ ڈنرز کرتے تھے۔ یہ یہاں برکس لگی ہوئی تھی ساری، فلور تھا یہ، ہے نا، یہ والی برکس اٹھا کے لے گئے۔ کون؟ I don't know، مطلب کوئی اس کا کیئر کر ہی نہیں رہا ہے، تو لوگ آ کے اپنے مطلب سے ساری برکس گئی ہیں ساری۔ وہ حال دیکھیں نا، اور وہ بلاول ہاؤس ہے، وہ بلاول ہاؤس ہے، وہ بلڈنگ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ بٹ I'm sorry وسیم بھائی، آپ منتخب ہیں، الیکٹڈ ہیں، آپ کو کیسے انہوں نے کس کانسٹیٹیوشنل آئینی لوپ ہول سے آپ کو ان لوگوں نے روکا ہوا ہے؟ کیسے آپ، مطلب ایم کیو ایم، یاد دیکھیں ایم کیو ایم جیسی بھی ہے، ٹھیک ہے، ریپرزینٹس کراچی، ویل گیو یو دیٹ، ویل آرگیو اباؤٹ ایم کیو ایم لیٹر، رائٹ ناؤ دس از اباؤٹ یور آفس۔ ہاؤ کین سم ون اسٹاپ یو فرام رپورٹنگ ٹو ڈیوٹی؟ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، الیکٹ ہو گئے، مبارک ہو۔ اس کے بعد ایک آئین کی آرٹیکل ہے 140A، ٹھیک ہے، جو کہتی ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو فوراً جیسے الیکشن ہو، جو کہ 5 دسمبر کو ہوئے تھے، آپ ٹرانسفر کریں گے۔ یہ ڈیلے کر رہے ہیں بیکاز آف دیئر نمبرز، ٹھیک ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو بھی ڈیلے کر رہے ہیں، یہ جان کے نئی نئی امینڈمنٹس لا رہے ہیں ان دا اسمبلی، بیکاز دے ہیو لارجر نمبر ان اسمبلی، جس کی وجہ سے ہم کورٹ میں گئے تو وہاں ہائی کورٹ نے ان کے اگینسٹ ڈیسیشن دیا اور اسٹرک ڈاؤن کیا ان کا جو فیصلہ تھا شو آف ہینڈ اینڈ سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے۔ تو اسی طرح یہ ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی میں وہ جو نمبرز ہیں ان کے پاس زیادہ، اس کو مس یوز کر کے نئی نئی امینڈمنٹس لائیں تاکہ ڈیلے ہو۔ ڈیلے ہوگا تو ان کے جتنے یہ کانٹریکٹس ہیں نا، اب یہ کانٹریکٹس دیں گے ان کو مینٹیننس کا کسی کو، اپنی جاننے والے کو، اور اس کا کمیشن لیں گے۔ ایم کیو ایم کے ہارڈ کور وسیم اختر کو ایسے ٹوتھ لیس کر دینا 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ مطلب دیکھیں، یو گائز ہیو ورک ٹوگیدر، آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، آپ لوگ ایک شہر میں رہتے ہیں، کوئی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی ان سے کوئی بات چیت نہیں چل رہی؟ ہر چیز ہوئی، بات بھی ہوئی، ان کے جو سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے یہ بات کی، دے آر آلسو اگینسٹ واٹ چیف منسٹر از ڈوئنگ اینڈ ہز کیبنٹ از ڈوئنگ۔
میں نے این ڈی خان صاحب سے بات کی, میں نے رضا ربانی صاحب سے کوشش کی بات کرنے کی, ان سے ہو نہیں سکی, مگر این ڈی خان اور جو سینئر ان کے سینیٹرز ہیں ان سے بات کی کہ واٹ پیپلز پارٹی از ڈوئنگ, یہ جو پاورز ہیں یہ کیوں نہیں آگے بھیج رہے. تو وہ خود پریشان ہے کہ یہ غلط پالیسی بنائی ہوئی ہے, یہ غلط کام کر رہے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ان کو انگیج کیا, مگر اس کے باوجود یہ نہیں کرنا چاہ رہے. ویل گو ٹو دا کورٹ, آف کورس we will go to the court and we will ask the نہیں but court. why aren't you, I'm sorry What to do then? نہیں پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کوٹ شوٹ تو یار غریب لوگ کرتے ہیں نا, یہ تو متحدہ ہے یار. پروٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہے, فی الحال ہمارے پاس آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, ہم کورٹ کا آپشن ایگزاسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں کل کو کوئی کہہ نہ سکے کہ تم کورٹ میں کیوں نہیں گئے تھے, ہے نا. کورٹ اگر پروٹیکٹ کرتا ہے 140A کو اور ان سے الیکشن کرواتا ہے لوکل باڈیز کے, تو پاورز بھی دلوائے گا کورٹ. تو آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ, you know, before going to the mandate again for protest. چیف منسٹر کو انٹرسٹ نہیں ہے پورے کراچی سے, نہیں پورے سندھ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ 18 امینڈمنٹ دینے کے بعد چیف پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ یہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں کہ جی اب صوبے کا معاملہ ہے, صوبے کا معاملہ دیکھو بھی تو, he is the chief executive of the لگائی country. تھی, you voted for the 18th لالا. یا مگر آپ نے خود دستخط نہیں, آپ سب نے لگایا تھا. اوکے, مگر آپ ان کی پرفارمنس تو دیکھو گے, یوٹیلائزیشن آف فنڈ تو دیکھو گے. اگر مادر پیدر آزاد چھوڑ دو گے آپ, اور اگر صحیح کام نہیں ہو رہا, تو یو آر پرائم منسٹر, یو آر پریزیڈنٹ, اینڈ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ یہ اس کو چیک کیا جائے. یہ ملک کو تباہی پہ لے جایا جا رہا ہے. لیٹس موو آن, بگ پکچر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بگ ویو بھی ہمارا آ گیا ہے, کٹاری پریڈ اگین ان فرنٹ آف اس. مجھے یہ بتائیں کہ لندن کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آپ ہو کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ہماری جو انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لنڈن چڑیا آپ کے پاس نہیں, چڑیا نہیں, انٹل رہتے ہیں. چڑیا ایئر گن سے فارغ کر دیتے ہیں, چھوڑیں, ٹھیک ہے. میں خالی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ لنڈن, وسیم بھائی, لنڈن ورسز کراچی ڈیوائڈ, اسپیشلی یہ جو سننے میں آیا, ہاں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اسپیکولیشن ہے, کلیئرٹی چاہیے, آپ ہم سے بڑے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے. مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ اینڈ مے بی آئی ایم آن ٹاپ آف اٹ, سو آپ درست کریں گے اف آئی ایم رانگ. پری بیل میٹنگ ہوئی, اس میں آپ کے لائرز بھی تھے, پی آر والے بھی تھے, رابطہ والا بھی تھے, آپ تھے, سب تھے, ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بار الطاف بھائی کے سامنے ان کی سکسیشن کی بات ہوئی. پہلے تو ہوتی رہی ہے بات کہ خدا نہ خواستہ یا اگر ادھر چلے گئے کچھ ہو گیا, مگر پہلی بار اس سامنے تھے اور ان کے سامنے بات ہوئی ہے. اب سوری ٹو سے, یہ باتیں جب پہلے ہوئی ہیں تو اس پہ the results have been complicated, ٹھیک ہے, let's just leave it at that, maybe even violent, ٹھیک ہے. مگر اس بار ایک ندیم نصرت صاحب ہیں, ان کو ایئر اپیرنٹ ان کا نام رکھا گیا. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ایک سپرا ہائپر رابطہ کمیٹی ہے, اس کو اس کے اوپر بٹھا دیا, اور ایک لنڈن ورسز کراچی ڈیوائڈ سامنے نظر آ رہی ہے, جس میں جو کراچی والے لڑکے ہیں, آپ لوگ جو گراؤنڈ ریالٹی سے شاید زیادہ آئی ٹو آئے ہیں, کراچی والے لڑکے کہہ رہے ہیں یار ایسے نہیں ہوگا, اور لنڈن والے جو لڑکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا, اور لنڈن از وننگ اینڈ کراچی از لوزنگ. I think Wajad, it was a big question. It's just waste of time. It's all speculation. You think so? Oh yes, I'm telling you the truth. میں ایسا آدمی ہوں کہ میں لگی لپٹی نہیں رکھتا. What you are looking at and listening to is two different things. Okay. Yeah. Because ایک کیس ہے, I don't want to discuss this issue, but you asked me a question. ایک کیس ہے, ایک ایشو ہے وہاں, اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے, اور lawyers are looking on that. اور پھر ایک اچھا ہمارے لیے اچھا ڈیسیشن بھی آتا ہے, they don't have any evidence for the case they are following. تو یہ تو ایک اچھا سائن ہے, ٹھیک ہے. جو غلط چیزیں تھیں, منی لانڈرنگ ہو گئی یا کوئی اور چیز, تو اور جہاں تک آپ ڈیوائڈ کی بات کرو, there is no divide. And worse come to worse, اگر خدا نہ خواست کچھ ہوتا تو اس لیے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ they will look after the affairs of party. ٹھیک ہے, nothing bad in it. اس طرح ہوتا ہے, you have to face the اسٹیئرنگ issues. کمیٹی, یار اب رابطہ will report to someone. No, it's okay. It's coming from قائد تحریک الطاف حسین, and his close کارکنان اور ذمہ دار. مگر with the قائد already there, یہ رابطہ کمیٹی کیوں بن گئی؟ ایسا ہی ہوا نا. جب ایشوز ایسے ہوتے ہیں اور
हालात ऐसे बन जाते हैं तो उन हालात को सामने रखते हुए आदमी प्लान करता है. दैट वाज अ प्लानिंग एंड आपने देखा सब ठीक हो गया. चलें, इफ यू आर प्लेइंग इट डाउन ठीक है, मगर ये लंदन वर्सेस कराची वाला बॉस सवाल थोड़ा नहीं, सा और ऐसा कुछ भी नहीं complicated है. कुछ भी बात नहीं तो है. सुनो ना यार, हाँ. बात तो सुनो. हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, लंदन में भूख हड़ताल की लंदन वालों ने, ठीक है. चलें, समझ नहीं आई क्यों, पहली बात कि इधर कोर्ट ने जजमेंट दिया है. हाँ, ISI ने नहीं बंद करवाया, सही है, पुलिस ने नहीं करवाया, फौज ने नहीं करवाया, कोर्ट ने करवाया, हुकूमत ने नहीं करवाया, पर उधर लंदन में वो हो रहा है. देखते देखते इधर फिर भूख हड़ताल हो रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि यार भूख हड़ताल तो बंदा किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करता है ना. इधर अब कोर्टों के डिसीजन पे भूख हड़ताल होगी, ठीक है, यू कैन प्रोटेस्ट इट, नॉमिनल प्रोटेस्ट होती है. मेरे ख्याल में वजाहत अब एहतजाज मेरा बन जाता यूं है कि अल्ताफ हुसैन भाई एक लीडर हैं, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं. जब वन साइडेड डिसीजन आएगा विदाउट लिसनिंग टू द ग्रीफ पार्टी, तो उसके बाद तो वो उनके पास ऑप्शन यही बचता है टू प्रोटेस्ट. मगर अब मुल्क की तीसरी चौथी बड़ी जमात अब कोर्टों पे भूख हड़ताल करेगी यार. नहीं, इट्स नॉट द कोर्ट, इट्स नॉट द कोर्ट वो ओनली, protest नहीं है. इट्स नॉट द कोर्ट ओनली कि एक डिसीजन आ रहा है. वो तो कोर्ट बाद में आया, पहले ही पाबंदियां लग चुकी थी ना, तस्वीर पे भी और उनके बयानात पे. इनफॉर्मल बैन, या तो वो कहीं से मैसेज आ गया उनको पिमरा को एंड दे हैव स्टॉप्ड इट. मगर ये तरीका नहीं है. आर्टिकल 19 की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप भी नहीं चाहोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए. एक वो What do you say? ठीक है, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट यार, होना नहीं चाहिए ना. गेम ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो गेम ही नहीं फिर है. हम भी मगर अगर कोर्ट की डिसीजन है तो कोर्ट की डिसीजन है. डिसीजन वन साइडेड है ना. एक खुद ही डिसीजन ले लिया ना, दूसरे ग्रीफ पार्टी को नहीं सुना, तो उस पे तो मैं तो नहीं, पूरा कराची बैठा हुआ है. कोर्ट यार था भूख हड़ताल. नहीं, देखें, एक हमने क्या सुना है? अवाम की दिलदारी हुई है. अवाम कहाँ प्रोटेस्ट करे, अवाम के तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, है ना, जिसमें भूख हड़ताल भी होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. तो उसने अपना वो जो उसका हक था वो किया पूरा. पार्लियामेंट है आपके पास, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, सारी पार्लियामेंट उठाई आवाज. भूख हड़ताल का नैरेटिव क्या बन रहा है एफआई में? भूख हड़ताल का नैरेटिव ये बन रहा है, वो शोले थी ना, शोले में शोले की लाइन है वो कि वो सरदार खुश होगा शाबाशी देगा. कहा यह जा रहा है कि पोस्ट लंदन वही लंदन वर्सेस कराची के चक्कर में पहले लंदन वालों ने उधर भूख हड़ताल की टोकन, तो कराची वालों ने भी कर ली कि यार लंदन वाले ज्यादा अच्छे ना लगे क्योंकि सरदार खुश होगा शाबाशी देगा. ये तो किसी की सोच हो सकती है ना. लंदन में जो जिम्मेदार बैठे हैं उन्होंने क्यों वैसे कर रहे हैं? व्हाट्स हु आर यू अपीलिंग टू इन लंदन? व्हाई नॉट. जब भी कोई चीज हुई है तो हमने सारी सियासी जमातों ने लंदन में भी प्रोटेस्ट किए हैं. इफ एमक्यूएम इज डूइंग व्हाट्स बैड इन इट. यूएस में भी प्रोटेस्ट किए हैं, जिनके लीडर्स के साथ ज्यादतियां हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो. आज भी नवाज शरीफ के फेवर में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं. इसी तरह बेनजीर का जमाना था जब होते थे. तो अगर एमक्यूएम कर रही है तो इसमें कोई अजूबा तो नहीं है. कहा जा रहा है कि जो कराची वाले लड़के हैं दे हैव स्मेल्ड द कॉफी, ठीक है, और एक रप्रोचमेंट जिसे फ्रेंच डिप्लोमेसी में कहते हैं, एक फिर से एक दोस्ती आ रही, सिग्नल्स जा रहे हैं इनको और इनके दोस्तों को. कहा जा रहा है कि इनके साथ रप्रोचमेंट है, जो लोकल लड़के हैं वो कह रहे हैं कि यार लेट्स सॉर्ट थिंग्स आउट. मगर लंदन बिकॉज अब थोड़ी लंदन को शायद आजादी मिल गई है. जो इमरान फारूक केस है वो भी गॉन, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो भी गॉन फॉर वट एवर रीजन. तो अब लंदन नाउ यू आर सेइंग इट्स गॉन and now it's gone. It's not so easy. ठीक है, जो मीडिया ट्रायल और जो इल्जामात लगे थे उनका हिसाब कौन देगा, जो नाम खराब किया था पार्टी का. सो दिस टाइम अब आप कह रहे हैं कि आप भी रिवेंज लेंगे? नहीं, रिवेंज नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे. ठीक है ना. तो वो तो मीडिया ट्रायल का आप हमसे रिवेंज लेंगे कि हमने खबर ये टिकर चलाया. मैं तो आपके तवज्जुह से दुनिया को बता रहा हूँ. 5 साल जो मीडिया ट्रायल हुआ, 5 साल जो पार्टी को और पार्टी के लीडर को बदनाम किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इट्स लाइक जब हकीकी को लॉन्च किया गया था और फिर जिनापुर बता दिया बनाने का इल्जाम आया था, फिर खुद ही एक्सेप्ट किया कि जिनापुर हमने बनवाया था, हमने बोला था, इल्जाम लगाया था. अब ये ऐसा होगा कि आफ्टर 10 इयर्स कोई आएगा टीवी पे और बोलेगा नहीं ये हमने गलती की थी, एमक्यूएम के साथ ज्यादती की थी, लाइक जिनापुर. तो ये नहीं करना चाहिए. रिडीम हो गए आप. ये नहीं करना चाहिए. वी शुड लुक फॉरवर्ड.
look, do something for your नहीं, मगर country. मैं The थोड़ा people सा of चौंक भी Pakistan. गया हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि हम बदले के लिए तैयार हो जाएं? नहीं बदला नहीं, इस आर कंट्री हमारी फौज है, अगर फौज के साथ भी नज़दीक होती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, मेरे ही भाई हैं फौज में, और अगर मेरी कोई ग्रीवेंस है तो मैं विद मगर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वसीम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची के जो लड़के हैं, फर्ज करें आप हैं, 6-7 आप पे FIRs लगाई हुई हैं, लाउड स्पीकर एक्ट फलाना है, ठीक है। अब द थिंग इज दैट यू 27 FIRs यू हैव टू डील विद दैट, वो आपका मसला है। अब आपको पता है कि मैंने A to B जाना है और मेरे पीछे 27 FIRs फिर रही हैं, ठीक है, आप कराची में हैं, ठीक है, बगैर जैकेट के इस वक्त फिर रहे हैं, 3 पुलिस वाले आपके साथ हैं, यू आर अंडर थ्रेट। फैक्ट ऑफ लाइफ, ये फैक्ट ऑफ लाइफ लंदन वाले जो हैं साहिबान जो हैं, एक की नहीं बात कर रहा, काफी सारों की बात कर रहा हूं, इस रियलिटी से वो जरा दूर है। अब हम सुनने में आ रहा है हमें कि इनके साथ रिप्रोचमा हो रही है, इनके साथ फिर से हो रही है कि यार लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आगे चल, What's bad in it? नथिंग रॉन्ग, बट लंदन नहीं करने दे रहा, क्योंकि लंदन ऐसा नहीं, ये दिखाने का, ये अफवाहें, लंदन कह रहा है ओए इमरान फारूक डेड, ये अफवाहें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग डेड, आई डोंट टेक इट, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये लंदन ही है जिसने सबसे बड़ी रैली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान आर्मी निकाली जब ज़रब शुरू हुआ, किसी और सियासी जमात ने नहीं निकाली, लाखों लोग सड़क पे थे इन फेवर ऑफ मिलिट्री। अल्ताफ भाई ने खड़े होकर सैल्यूट किया था उनको कि मेरे लाख कारकुन आपके साथ हैं अगर जरूरत पड़े तो। कमान, ये तो सब प्रोपेगेंडा है, आई डोंट टेक इट, नो। हमसे बड़ा पाकिस्तानी नहीं है, हमने बनाया, हमारे आबाद ने इस मुल्क को बनाया। लंदन वर्सेस कराची डिवाइड नदीम नुसरत जैसे लोगों से कॉम्प्लिकेट नहीं होती, जो इतने सालों से मुल्क नहीं आए, तो क्या हुआ, मुल्क आने से क्या हो जाएगा भाईजान? 27 FIRs पीछे लगवा के, आई एम सॉरी, बहैसियत एक वोटर, हाँ, बहैसियत एक शहरी और बहैसियत एक ऑब्जर्वर, आपके पीछे 27 FIRs लगी हुई हैं, आपके पीछे पता नहीं कौन कौन लगा हुआ है, आप पुलिस के साथ अपने शहर में फिरते हो, ये आपका घर है, इधर से इधर आने के लिए आपको बॉडीगार्ड चाहिए, फैक्ट, वो बंदा उधर है, वो बंदा जैसे और भी उधर है, एम्पावर वो हो रहा है, स्टीयरिंग कमेटी उसे मिल रही है, मैं आपका वोटर हूँ, मैं आपको इधर मिलता हूँ, नुक्कड़ में मैं आपको मिलता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान, why is he in charge of my MQM? Why isn't my वसीम अख्तर in charge of my MQM? लिसन वजाहत, आप जो सवाल कर रहे हो ना, ये मेरी पार्टी के मैटर्स हैं, हाँ, तो मैटर्स नहीं तो this is something I can as a voter ask, ना? नहीं, we will राब्ता कमेटी will decide कि किसको क्या करना है, किसको क्या पावर्स देने हैं, ठीक है, कारकुन या वोटर का काम नहीं है, मैं इस वक्त कारकुन हूँ, हाँ, मगर वही बोल रहा हूँ मैं, कारकुन और वोटर का काम नहीं है, मैं इस वक्त फर्ज करें मैं कारकुन हूँ, ऐसा नहीं है, फर्ज करें मैं, वी आर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, वी आर डिसिप्लिन्ड पार्टी, है ना, वेरी डिसिप्लिन पार्टी। अगर राब्ता कमेटी डिसाइड, सवाल जवाब तो फौज में भी अलाउड होता है बॉस, होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, मगर राब्ता कमेटी जब डिसाइड कर लेती है कि ये जिम्मेदारी इनकी है, ये जिम्मेदारी इनकी है, तो वी गो बाय इट। हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं अपनी पार्टी में कि हम उसको जिम्मेदारी को जो है वो लेते हैं। बड़ी कमेंडेबल बात है, बड़ी कमेंडेबल बात है, मगर मैं भी शहर में बड़ा हूँ, मेरा भी हक बनता है, ठीक है, मैं बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं अपने शहर की पार्टी से कि यार ये तो बॉस बात नहीं बनती, लंदन में बैठा हुआ, ह्यूस्टन में जिधर भी बैठा हुआ बंदा इंचार्ज है और आप इधर बैठे हुए बॉडीगार्ड के साथ इंचार्ज नहीं हो, यू आर जस्ट सेइंग यस सर, विल एग्जीक्यूट योर ऑर्डर सर, सी यू सर, हैव अ गुड नाइट सर। ये नहीं होता यार, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता है, दुनिया में तो ये हमारी नहीं ना होता हो, हमारी पार्टी का एक तरीका है ना, हम इसी तरह चलते हैं। हमारे जितने रैंक्स हैं, लाइक यूनिट्स हैं, अब वो यूनिट चेंज कर दिए गए, अब वो चेंज कर दिए गए, किसके लॉयल? पार्टी के लॉयल हैं, कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, बैड इन इट, अच्छी बात है ना, मेरी पार्टी है, डिसेंट अलाउड होनी चाहिए, डिसेंट अलाउड होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डिसेंट नहीं, कहाँ नहीं है, बिल्कुल होती है। अगर जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें अगर कोई मशवरा देता है तो वो लिया जाता है, ऐसा नहीं है जो परसेप्शन बनाया गया है या बनाना जाना चाह रहा है कोई, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आगे चलें, थ्योरेटिकली हाँ, मेयर बनने वाले हैं आप इंशाल्लाह, बन तो गए हैं, खैर मतलब हल्फ उठाने वाले हैं, वी होप आप उठाएं, वी होप शहर बेहतर हो, वी होप शहर की हालत ना हो, मगर बहैसियत नाउ नॉट एज एन MQM मैन, जस्ट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक सियासी थिंकर की हैसियत से बताएं कि जब ग्रास रूट्स पे बंदा होता है, जब वो जमीन को हाथ लगा सकता है कि कितनी गंदी है, तो उसे पता होता है कि इससे मैं पोंछा मारूं या झाड़ू मारूं या तोड़ दूं, ठीक है। जो कराची का जो MQM वाला है, फॉर एग्जाम्पल वसीम अख्तर, उसे पता है
کہ یار اسے توڑنا ہے یا بیچنا ہے یا کیا کرنا ہے. ادھر لندن والے کو نہیں پتا. اب بحیثیت ونس اگین ایز اے پولیٹیکل تھنکر کراچی کے لڑکے جو ہیں آپ کی پارٹی کے, آپ ہیں اور باقی سارے دوست ہو گئے, aren't you guys better placed to lead this new party into a new direction? Which new party? بھائی ایک اب پوسٹ وہ ہو گیا نا, اب کیس ختم ہو گئے, الیکشن ہو گئے, نیا الیکشن آ رہا ہے, پارٹی تو ریجوونیٹ ری انرجائز کرتی ہے. پارٹی تو ہے, انرجائز تو ہو چکی. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے, کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, 246 ہوا. وی سویپ What about what we're hearing? We're hearing کہ جو قائد ہیں آپ کے, ان کو سائیڈ لائن کرنے کی بہت جگہوں سے سگنل آ رہے ہیں کہ یار سگنل تو جس دن سے پارٹی بنی ہے اس دن سے آ رہے ہیں. ریسنٹلی آ رہے ہیں. نہیں, جس دن سے پارٹی بنی ہے اس دن سے سگنلز آ رہے ہیں. مگر اللہ کا شکر نیولی ہے, پیکج he is سگنل the only قائد, he is the قائد تحریک. اور -1 فارمولا ہو نہیں سکتا. ماضی میں یہ کوشش کی گئی ہے, فیل ہوئے. اب جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو میں مشورہ دوں گا, جسٹ forget it, you will never do it, you can't do it. کیونکہ پورا جو ووٹ بینک ہے وہ الطاف حسین کا ہے, اور جتنے کارکنان ہیں وہ ایک ہی لیڈر کو لے کے چل رہے ہیں. ہی از قائد تحریک الطاف حسین. تو میرے خیال میں انسٹیڈ آف beating around the bushes, we should go ahead to develop this country, to accept the mandate of Muttahida Qawmi Movement, whose leader is Altaf Hussain. Why not? ٹھیک ہے, چلیں موونگ آن. JIT یہ میں پلان نہیں تھا میری اسکرپٹ میں, مگر آج کل میں نکلی ہے. دوسری JIT آئی ہے, بلدیہ ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے. بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری فائر کی پوسٹ جو اس JIT میں نئے جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وجاہت میں I don't want to discuss JIT. نہیں بٹ because I am now nominated mayor of this city. This is the largest city of Pakistan and 6th largest city of the world, of this planet. تو میرے خیال میں we should stick to not to the JIT, to the Karachi issues. اس کے جواب کے لیے وجہات میرے پاس MNAs, MPAs ہیں who are into the politics. Now I'm apolitics. But Lala, میرا you are ٹھیک ہے مگر you are the whether you like it or not. ابھی آپ نے آدھا گھنٹہ پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے. اب JIT میں پارٹی کا نام پھر سے آیا ہے, سیکٹر انچارج کا نام آیا ہے. وہ الگ بات ہے, مگر I was thinking کہ we will discuss Karachi issues. بالکل کرتے ہیں. We will discuss the problem of Karachiites. I don't want to discuss all London and office and what's the. میں سوال بھی نہیں پوچھ سکتا. نہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں بالکل. سیکنڈ JIT آئی ہے. You're an old hand. ٹھیک ہے, کمپلیکیٹ کر گیا میٹر. میں صرف ٹو کٹ شارٹ, میں صرف اس کا جواب یوں دوں گا. I will believe when something comes out of the court. Let the court decide. Whatever JIT investigation report, they will go to the court. Let the court decide. Court کا verdict آنا چاہیے, تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ابھی تو صرف یہ میرے نظر میں میڈیا ٹرائل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ہے کیا نام ہے, ٹیمپرنگ آف انویسٹیگیشنز, ٹیمپرنگ آف ریکارڈز. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. کورٹ میں چلا جائے کیس, ہم لوگ کیوں اب ڈسکس کر رہے ہیں؟ دس از سب جوڈس میٹر. پنجاب فورینزک لیبز نے وے ان کیا ہے. اٹس ناؤ بیکم اے کنٹری وائڈ انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے جناب, ہونی چاہیے. دس از ٹھیک ہے. آئی ایم فار اٹ. اب اصل مجرموں کو پکڑنا چاہیے. ایک جو ریکمنڈیشن ہے مین یہ ہے کہ نئی FIR کٹو. یہ جو فیکٹری والے اونر تھے ان کا نام ہٹاؤ, جو سیکٹر انچارج تھا اس کا نام آپ یہ ڈالو. اور یا تو خود حیدرآباد کے لڑکے میسی ہے نا, وسیم بھائی, تو اب آپ خود یہ کہہ رہے ہو اس کا نام ڈالو, اس کا نکالو. ایسا کیسے؟ نہیں, یہ ریکمنڈیشن ہے نا, ایسے نہیں ہوتا ہے. JIT کی ریکمنڈیشن ہے. ڈو اٹ, گو ٹو دا کورٹ. ختم بات. نہیں ٹھیک, کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا, اگر وہ مجرم ہیں تو سزا مل جائے گی. اگر یہ کراچی, یار آپ کراچی کے فیس ہو یار, آپ تو ٹھیک ہے. سوال لا اینڈ آرڈر میرے پاس نہیں ہے. جس کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے, آسک دیس کوسچن ٹو ہم. اٹس سندھ گورنمنٹ,
and Anis the Amkhani's and agency. son is involved. नाम उनका आ रहा है. मेरा नाम काम नहीं है ना ये, it's a question आप हमारे बड़े pertain to me. भाई हो, आप हमारे बड़े भाई हो, आप मगर पार्टी के सीनियर यार. ये अखबार पढ़ के आप मुझसे बात कर रहे हो ना कि अनीस का नहीं, भाई मैंने अंदर भी बात हाँ तो की ठीक है. है, बताया जो जा रहा है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो करें ना. मैं कहाँ से आ गया? मैं नॉमिनेटेड मेयर हूँ, मेरा क्या काम इन्वेस्टिगेशन से? मेरा कोई काम ही नहीं बनता. लेट देम डू इट, जिसका जॉब है. फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से फैसला आएगा, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा. मगर मूविंग अवे फ्रॉम द Before that, we are वसीम what अख्तर we are जैसा doing. वसीम This is अख्तर not जैसा your job. वसीम अख्तर जैसे शेर का बच्चा नहीं, who वो can अलग do बात है. anything, वो अलग बात वो है. जरा सा मगर लगता है sit out मैं ये is कह रहा हूँ, फोटो मैं में ये कह पीछे रहा हूँ चुप कि रहे. मीडिया से भी मतलब आप जिस चैनल से हो उसका भी ये काम नहीं है टू डिस्कस these kind of issues क्या मतलब? before the verdict coming from the court. नहीं नहीं, how can we not discuss? खबर छपी है, JIT रिलीज हुई है, JIT रिलीज हुई है, उसमें नई recommendations हैं. release होती है नहीं नहीं, रोज नहीं होती, जुल्फिकार मिर्जा की भी हुई. रोज नहीं. ठीक है, उसकी भी बात होगी, उसे भी हमने सवाल पूछे यार. क्या नाम है उसका दूसरा, उजैर, उनकी भी तो ये लेट देम डू देयर वर्क. जो कर रहे हैं ना ये काम अच्छा, in the big picture. ये जो चलो छोड़ें. वो हो रहा You है, want to- ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है. लेट देम डू देयर ऑपरेशन. अनकंफर्टेबल टॉपिक है और या आपके एम्बिट में नहीं है तो छोड़ देते हैं. मेरा एमिट बनता भी नहीं है ना ये, क्योंकि मैं अब नॉमिनेटेड मेयर हूँ और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो नहीं है. अब जो है वो फॉर कराची. आई एम मेयर ऑफ पीपल लिविंग इन कराची. एंड पीपल ऑफ कराची डाइड इन द बल्दिया फायर, इसलिए हक बनता है बहैसियत एक कराची वाला भी आपसे सिर्फ सवाल. बल्दिया नहीं है, कायदे आजम क्या नाम है अयूब खान का और फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ था ना जब, तो गौर अयूब ने 250 लड़का लियाकताबाद में मारा था. उस पे कभी आप बात नहीं करोगे, क्यों नहीं करूंगा? लेट्स ठीक है टॉक ना? अबाउट इट. तो बल्दिया में तो जो मरे उसका बहुत अफसोस है. मगर लिसन टू मी आपने कभी उसका प्रोग्राम किया? हम 60s में मिले नहीं थे. नहीं, अगर मिलते listen to me. हम मिलते तो बात आपने होती. आपने उस किलिंग पे, हैदराबाद की किलिंग पे, पक्का किला पे, अलीगढ़ कस्बा की किलिंग पे, वो भी इंसान के बच्चे मरे थे. देखें वसीम फैक्ट्री भाई, में जो अगर मरे आप- उनका भी बहुत अगर अफसोस आप हुआ है. मीडिया पे मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं मीडिया का, यू आर राइट. नहीं, हमारे मैं हमारे नहीं करना institutions चाह में रहा. गैप्स हैं. मैं नहीं करना चाह रहा. हमारे मीडिया में भी गैप्स मैं नहीं हैं. करना चाह शायद रहा. मुझ में भी गैप्स हैं. मैं नहीं करना चाह. रोज अखबारों में खबरें आती हैं, क्या क्या नहीं हुआ. चलें, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. ये पैनिक क्यों क्रिएट की गई? न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है. न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट कहता है अल्ताफ भाई लोगों को डरा रहे हैं कि राशन पानी जमा करो. What was that about? वो क्या चक्कर था? आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू आर सेइंग अबाउट न्यूयॉर्क टाइम. मैंने नहीं पढ़ा है वो. हाँ, उसी ने लिखा. नहीं पढ़ा मैंने. खैर लिखते रहते ये हैं लोग, नहीं नहीं, लिखते बट ये उसने कहा था कि पैनिक क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है? पैनिक, ये किसी के लिए पैनिक होगा, मगर एक लीडर है और वो अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को गाइड करना चाहता है और उसका हक है, बिल्कुल वो करेगा. और उसकी नज़र में जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे मुल्क की इस वक्त, पॉलिटिकल भी, और जो रीजन की सिचुएशन बनी हुई है इस मुल्क की वो भी, एंड इंटरनेशनल जो सिचुएशन बन चुकी है, इन सारे इस सिनेरियो को सामने रखते हुए लीडर का ये फर्ज बनता है कि अपने लोगों को गाइड करे आगे के लिए. ठीक है, खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे कोई आफत आ जाती है, ठीक है, कुदरती आफत, उसके लिए भी प्रिपेयर होता है आदमी. फिर तालिबान जैसे घुसते हैं 4-4, 5-5 के टोले में और किलिंग कर देते हैं, तो उससे पहले अगर एक लीडर गाइड कर रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी प्रिपेयर. व्हाट्स बैड इन इट? वसीम भाई, उम्मीद बुरी है, बात क्या है इसमें? उस उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आप अपना हल्फ उठाएंगे और यू विल टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी. मगर उसी कैपेसिटी में ये भी उम्मीद है कि बहैसियत एज द मेयर ऑफ द सिटी, जब इतना बड़ा आदमी इतनी विदाउट एनी ग्राउंडिंग ऐसे अलर्ट्स देता है, विदाउट एनी ग्राउंडिंग, क्योंकि दाइश नहीं आ रहा, कोई जलजला नहीं आ रहा. नहीं 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 नहीं, आई डोंट एग्री. दाइश आ नहीं रहा, दाइश है. नहीं 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 नहीं, मतलब रिकॉर्ड पे चीजें यार, हैं, कराची- स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं. यार जब कराची जैसे शहर में इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं दाइश आया यहाँ मौजूद है, यू आर सेइंग नहीं आ रहा. राशन तो इकट्ठा करने का अलर्ट तो कुछ और ही चीज है यार. क्या लाने चीज़ जाएंगे है? ना, जैसे क्या? इंडिया आ रहा है यार, कल परसों आने वाला है. इंडिया से वर्स्ट है दाइश और आईएस. ठीक है, नो डाउट, ठीक है, समझ रहे हैं, वो तो मगर पता ही नहीं लोगों- चलता आगे. मगर पैनिक क्रिएट करना, नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना. अब आप, मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, रेंजर्स Who कह cares रहे about New York Times? हैं, मैं तो इधर की कह बात रहा है, कर आधे रहा लोग कह रहे हूँ. हैं. मैं तो कंसर्न, मेरा लीडर कंसर्न है अपने लोगों के लिए. कराचीइट्स जो हैं वो और अलर्ट हो गए कि ठीक है, ओके, है ना, एक एडवाइस आई है. 10 साल पहले तालिबान की एडवाइस भी अल्ताफ भाई ने दी थी, किसी ने नहीं सुना था. आज भुगत रहे हैं तालिबान को शहर में, आईएस को एंड दाइश को. अगर उस वक्त अल्ताफ भाई की जो आप बोल रहे हो वॉलेटाइल, उस बार क्यों नहीं कहा जब अल्ताफ भाई कहते थे तालिबान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. ये लीडरशिप होती है. तो उसने गाइड किया, पहले बताया, खदशात बताए. अगर प्रिपेयर हो जाते तो आज ये स्कूलों पे बंदूकें लेके
लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं आप, समझ रहे हैं आप? वसीम अख्तर, ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू, थैंक यू। वसीम भाई थैंक यू, महाज में फिर से खुश आमदीद। हमारा इतना अच्छा शो हुआ और फिर अनफॉर्चुनेटली जो हमने चीज़ें सुनी, आपके दोस्त, आपके कॉलीग, बल्कि आपके प्रेडिसेसर, वो भी नाजिम, आप भी मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब, और मुझे याद है कि हमने शो में आप तो मुझे दिखा रहे थे जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है शहर कराची और MQM के लिए, और अब MQM ने उनको निकाल दिया पार्टी से, ख़त्म हो गया वो मामला। व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड वी मिस, ये हुआ कैसे, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये 2013 में पार्टी छोड़ के चले गए थे अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, और पार्टी ने कभी माइंड नहीं किया इस बात को, इन्फॉर्म करके भी नहीं गए थे। और इसी तरह अल्ताफ भाई ने एक अपनी स्पीच में ये कहा भी था कि अगर वो आना चाहते हैं वापस तो आ जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर एवरीबडी वाज शॉक्ड, माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे भी हैरत हो रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इस किस्म के तमाशे ये खुद भी देख चुके हैं हमारी जमात के साथ। ये तो पुरानी कहानी चली आ रही है हमारे साथ। ऑपरेशंस और -1 फार्मूला की कोशिश हकीकी लॉन्च की गई, और बहुत सारे कोशिशें की गई। अजीम तारिक साहब के ज़माने में बहुत सारी कोशिश की गई। उसके बाद ये फिर जो स्क्रिप्ट नई आई है, स्टूडियोज वही हैं, तमाशा ये हम देख चुके हैं, लेबॉर्ट्रीज वही हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी नया है। तो ये वो खुद देखते आए हैं इन चीज़ों को, और आज वो खुद उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे तो इन दोनों पे रहम आ रहा था। मगर वसीम भाई कल परसों तक आपके अलावा और लोग भी मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो कारनामे हैं शहर कराची के लिए बहैसियत नाजिम, उनको हमारे शो पे और शोज पे आके फ्लॉन्ट करते हैं, बताते हैं कि देखो यार हमने इतनी मेहनत की थी, अब आपने देखो ये PPP वालों ने या फलाने ने, जिसने भी जब से 2008 से क्या किया है। मतलब ये तो ही इज कंसिडर्ड अ हीरो ऑफ द पार्टी, और एकदम ये डिस्टेंस, एकदम ये खिला। देखें, जो आप मिसालें दे रहे हो वो एक टीम वर्क था, वो अल्ताफ भाई की पॉलिसीज थी, डायरेक्शन थी, उस पर पूरा टीम वर्क था। उसमें मैं भी था, उसमें गवर्नर भी थे, उसमें ये नाजिम भी थे, और पूरे नायब नाज़मीन, काउंसलर, ये सब मौजूद थे जिन्होंने कराची में डेवलपमेंट की। वो अपनी जगह, वो उस पर कोई इनकार ही नहीं है। मगर ये गद्दारी, ये ब्लैकमेल करना, ये इल्जामात लगाना, ये इल्जामात तो वो खुद भी जब से पैदा हुए सुनते आ रहे हैं अल्ताफ हुसैन भाई पे और पार्टी पे, और उनके तो जो और उनके खुद भी लगा रहे हैं। और उनके जो आंसू, वसीम भाई गद्दारी आपने कह दिया, मगर जो आंसू और जो वो कह रहे हैं कि जितना तुम झूठ बोलोगे उतना मैं सच बोलूंगा, वो सब नहीं, वो तो देखें स्क्रिप्ट में था ना, रोना भी था उसमें, थोड़ा सा ये भी करना पड़ रहा था। तो अगर इनको इतना बुरे लग रहे थे अल्ताफ हुसैन भाई और पार्टी, तो इतने अरसे से ये पार्टी में चले कैसे आ रहे हैं? ही वॉज MPA, ही वॉज मिनिस्टर, ही वॉज सेनेटर, ही वॉज सिटी नाजिम। तो ये सारी चीजें आपको एकदम ख्वाब में आई या एकदम आंख खुली तो आपने देखा कि इतने इल्जामात लगा दिए आपने, इतनी बुरी है ये जमात, आपके लीडर इतने खामियां हैं उनमें, तो अचानक ये कहां से आया? तो ऐसा नहीं है वजाद भाई, ये जब तशरीफ लेके आए हैं तो प्रोटोकॉल भी है। घर कहां से आया, गाड़ी बुलेट प्रूफ कहां से आई, मोबाइलें क्यों साथ चल रही हैं? तो अगर ये दोनों 90 आ रहे होते तो आज गिरफ्तार हो चुके होते। ये कहीं और जा रहे थे, इसलिए प्रोटोकॉल भी मिला, मोबाइलें भी हैं। तो ये अवाम जानती है। वजह ऐसा है कि मैं जितना भी कहूँ ना, कराची की अवाम बाशऊर है और इन चीजों से गुजर चुकी है। ये एक नया एपिसोड आया है, ये उनको तमाशा एक और मिल रहा है देखने को। तो जैसे कि मैंने कहा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये भी इसमें हवा निकल जाएगी थोड़े दिनों में, आप खुद देखोगे। ऐसा नहीं है, आप खुद देखोगे, क्योंकि अवाम जो है इन इल्जामात को बाजी में सुन चुकी है। बहुत लोगों ने इल्जामात ये लगाए, मगर फिर इलेक्शन में अवाम ने अल्ताफ भाई को ही वोट डाला। अभी जुल्फिकार मिर्जा हो या सौलत मिर्जा हो और बहुत सारे मिर्जा आए, तो उन्होंने सब ने यही इल्जाम था, कोई नई बात बता दे जो इन्होंने की हो। मगर उसके बाद इलेक्शन हुए, मैंडेट अल्ताफ भाई को पड़ा, लोकल बॉडीज के, कैंटोनमेंट्स के 246, तो उनकी 40 ईयर्स की जद्दोजहद है। तो ये क्या समझते हैं कि ये जहां से डोरे खींच रही हैं उनके सहारे, जिनके कंधों पे आए हैं, जिन्होंने मोबाइलें भेजी हैं,
یہ سارا کچھ مینڈیٹ ان کی طرف چلا جائے گا. میرے خیال میں مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے ان کو اور رحم آتا ہے ان پہ. وسیم اختر کراچی کے منتخب میئر، بہت شکریہ محاذ پہ ایک بار پھر آنے کا. تھینک یو.